ମୋତେ ଆଗ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହଁ ହଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା ଏଇନା କହିଲି ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ା ଭାଇ ରାମ आप लखन ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା बॉबी अंगद हाँ क्रिकरी हंसला बोले आप बहुत कुछ किया है उड़ीसा के लिए भगवान तुमको भलो कर दियंतु तुम लोगों की सेवा करो ना पांड्या अच्छा नहीं नवीन बाबू आपको कौन कहले भारी खुशी है देखी से मो पुओ को परदिन कहते पिताजी कैसा है ना अच्छा है थोड़ा बुलाओ देखेंगे मत कहते जहा मो अत्यंत खुशी लोकटा सुस्थ हो ठिया हो मो सहित हाथ मिले